आता आम्ही हांगा पिंडदान करता जे डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसा जेणी ही वायट कर्म केल्ले ताका हे पावन करपाक जातले आनी ताका जे भोगवण लागतली सो आमी पिंडदान करता आनी जगा जे राखणदार आसा ते सांबाळटले आनी ते कार्य हांगा करून आमी घेतले सो कोण आसा त्यांनी जाग्यार येवचे आनी हे कर्म केले त्यांनी भोगचे इतलेच सांगता आनी हे कार्य आमी हांगा पावन करून सोंपयता चल देव बरें कर सोड उदक सोड दायातीन दवरलो पळय डिपार्टमेंट मेले आहेत सारे चेपन दवरी बरें तुमचें बेस्ट चालू आणि कोण घालता ₹1 केळे डीसीपी डिपार्टमेंट मेले 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 डीसीपी डिपार्टमेंट मेले डीसीपी डिपार्टमेंट मेले राण्याचा बोल सत्तरीचा जोर सत्तरीचा जोर सत्तरीचा जोर सत्तरीचा जोर राण्याचा बोल सत्तरीचा जोर राण्याचा बोल सत्तरीचा जोर राण्याचा बोल सत्तरीचा जोर आम्ही ऑलरेडी कितें करपाचें आसा तें केल्लें आसा आनी कितें आसा तें देवाचेर सोडलेलें आसा देव पळोवन घेतलो कितें करपाचें आसा तें आमी हांगा खूब मना काळजांतल्यान येयल्ले की डीसीपी डिपार्टमेंटाचें आमकां कितें तरी उत्तर मेळटलें म्हणून कित्याक काल जो डीसीपीचो अधिकारी आसलो तो फाट दाखोवन गेलो आयजूय तो फाट दाखोवन गेलो आनी आतां पासून आमी खूब रिक्वेस्ट केली जो मामलेदार आसा तांकां रिक्वेस्ट केली की बाबा आमकां भितर वचपाक दिवचो म्हाका सिंगल भितर वचपाक दिवचो मात ते दिवना सो आमी हांगा काबार करता हो जो आमचो प्रोटेस्ट सिंबॉलीक आसा कित्याक सिंबॉलीक कित्याक हे डिपार्टमेंट कोणाचें काय आयकना आपणाक जाय तशें करता आतां फुडलें कितें आसा तें कायद्यानुसार आमी करतले थँक्यू आणि एक सांगता हो राण्याचो पोर हातीन इतले दोरे बांदून येता पळय हे दोरे आनीक बांद दोनूय हातीक बांद आतां हांगा खाना मेरेन बांद पोटाकूय बांद तुका आतां खंयचेय देव सोडपाचे ना तुज्या अगेन्स्ट आतां ही मोहीम चालू जाल्ली आहा तुमी गोंयकारांक सोंपोवपाक येयल्यात गोंयकारांचे निसंटण करपाक येयल्या पळय आयच्यान तुजो हो ब्लॅक डे पळय तुजो काबार जावपाचे दीस तुजे सुरू जाल्ले आहा जाय तितले दोरे आतां जुगनू बाबा कडेन वच नाल्यार आनी खंयच्या बाबा कडेन वच मायकलाक घे वच जुगनू बाबा कडेन आनी बांद दोरे पळया तुका दोरे सालवार करता काय आमचो राखणदार तुका काबार करता ते आमकांय पळोवपाक जाय गोंयच्या राखणदारांक सगळ्यांक आवाहन करता आमी आयज ह्या जाग्यार रावन ही पवित्र आरजी आयज सगळ्या राखणदारांक गोंयच्या उलो मारता जेंका हेंच्यांनी हात घातला डोंगरांचेर तेंचे जे स्थान आसला ते काबार केला तेंका सगळ्यांक उलो मारता ह्या राण्यांक पळोवन घे ह्या राण्याच्या सत्तरीच्या पोराक पळोवन घे आनी हो वर्सा भितर तेका कितें तो तुजो तांडव दाखय म्हणजे दाखय उजो हो जावपाकूच जाय राण्याचो पोर